बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से बड़ी कामयाबी मिली है। ज़िमन इंतखाबात जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से जीत गई थी। जेल में बैठा कैदी नंबर 804 300 से ज़ायद वोट तो वो मुस्तरद हुए थे इस इलेक्शन में, जिसमें लिखा गया था आई लव यू कैदी नंबर 804, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन के साथ इंतखाबात जीत गई। और उसके बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ज़बानी अहकामात पर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने चूँकि हज़म नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत थी, हज़म ही नहीं हो सकती, तो उन्होंने उसको नतीजा रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान कई दिन से धरना दे के बैठे थे। बिल आखिर बड़ी अदालत ने बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए इंतखाबात के जो नताइज जारी किए गए थे उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनको कामयाब करार देते हुए बड़ी खुशखबरी सुना दी। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात में अहम समाअत हुई है लाहौर में, और परवेज़ मुशर्रफ की जो जमात थी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके हवाले से जो उसका अंदरूनी तनाज़ा था वो इलेक्शन कमीशन तक पहुँचा और इलेक्शन कमीशन में अहम समाअत हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के करीबी साथी जो आज भी अहम ओहदे पर बैठे हैं, उनको ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि इनका जो एक ही अगर इनकी कोई खूबी है तो वो ये है कि ये बुग़्ज़ इमरान में हर वक्त भरे रहते हैं और इस वजह से इनको इस ओहदे पर बिठाया गया है, तो इनको ओहदे से हटाया जाए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो अंदरूनी तनाज़ा था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदरूनी तनाज़े के मामले पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि मसला हल नहीं होता तो उनका इंतखाबी निशान वापस लेकर किसी और को दिया जाएगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदरूनी तनाज़े पर समाअत की। समाअत के आगाज़ पर वकील अशरफ अली ने कहा कि मिर्ज़ा सदीक़ पार्टी छोड़ चुके हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को बता चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा था इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून के मुताबिक नहीं हुए, हमने दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दिए। मेंबर कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि ये हमारा मसला नहीं है, हमने कहा कि सिविल कोर्ट में जाएँ और मसला हल करें। मेंबर कमीशन ने वकील से सवाल किया कि आप बताएं कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मालिक कौन है, तो और चेयरमैन कौन है, इस पार्टी के बैंक अकाउंट किसके नाम से हैं। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़्यादा अकाउंट्स का मसला है या पार्टी का मसला है, पार्टी का तो कोई वारिस नहीं है, हर कोई कहता है मैं सरबराह हूँ। वकील अशरफ ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ की डेथ के बाद जो पार्टी नहीं चल पाई, मिर्ज़ा सदीक़ कई तारीख़ों पर यहाँ नहीं आए, वो पार्टी के मेंबर ही नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनका मसला इंतखाबी निशान का है। काफ़ी लोगों ने इंतखाबी निशान के लिए कागजात जमा करवाए हैं। सदीक़ मिर्ज़ा ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज जमा करवाए हैं। अशरफ अली ने फॉर्म डी में कहा कि बैंक अकाउंट की तफसीलात नहीं हैं। एक अशरफ अली नामी वो कहता है कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो सरबराह है, और एक मिर्ज़ा सिद्दीक़ है वो कहता है उन्होंने ख़ुद ही ये मसला हल करें, मसला हल नहीं होता तो उनका इंतखाबी निशान हम वापस ले लेंगे। और अगर आपने डिक्लेरेशन करवानी है कि कौन आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असल वारिस है, तो वो सिविल कोर्ट चला जाए, डिक्लेरेशन का दावा फ़ाइल कर दे। चूँकि हमारे यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को सुनने का हमारे पास टाइम है, बाकी केसेस के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। बहरहाल उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी फ़ैसला महफूज किया हुआ है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने फ़ैसला महफूज किया है, ऐन इंतखाबात के मौके पर ये कोई बम फोड़ेंगे, चूँकि इनसे भलाई की उम्मीद तो है नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ गिराव के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक कह सकते हैं या जो भी कहें, असद उमर और इमरान खान की दोनों बहनों समेत दीगर जो मुल्ज़मान थे उनकी अबूरी ज़मानतों पर 4 अक्टूबर तक तौसीक़ कर दी। असद उमर और दीगर अदालत में पेश होकर हाज़िरी लगवाई। अलीमा खान रोस्टम पर आई और अदालत से मुखातिब करते हुए कहा कि मैं जिना हाउस नहीं की, मगर मुझे नामज़द कर दिया गया, हम अदालत इंसाफ के लिए आए हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। असद उमर और इमरान खान की बहनों समेत दीगर मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतों पर 4 अक्टूबर तक तौसीक़ कर दी। और अदालत में दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं, जिसमें खतीजा शाह हैं, उनको आज अदालत पेश किया गया, सनम जावेद को पेश किया गया, अली हमज़ा को, तमाम ख़वातीन को।
ان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی اور عدالت میں چونکہ پہلے ان کو ریمانڈ پر بھیج دیا گیا تھا اور ان کی ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہو کے واپس آ گئی تھیں، تو اب دوبارہ نئے سرے سے فریش ضمانتیں فائل ہوئی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور اس پر پھر عدالت کی جانب سے 23 ستمبر کے لیے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، جبکہ جو عمر سرفراز شیمہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما اور کارکنان ہیں، جو میل کا رہنما اور کارکنان ہیں، ان کی درخواست ضمانتوں پر 26 ستمبر کی اور فیمیل کی درخواست ضمانتوں پر 23 ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے کیسے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری اہم پیش رفت جو سامنے آئی ہے وہ الیکشن کمیشن نے پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کو بغیر اجازت نئی بھرتیوں سے روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ نئی بھرتیوں کے لیے جاری اشتہار بھی واپس لیا جائے۔ اب چونکہ وہ ایک آٹونومس باڈی ہے جو یونیورسٹی ہے، اور وہ کوئی سرکاری نہیں ہے، ادارہ نہیں ہے، وہ نیم سرکاری ادارہ ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنے فیصلے بھی لے سکتا ہے، وہ کوئی نگران حکومت کے نیچے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ پسند نہیں آیا ہوگا الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن نے پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کو بغیر اجازت نئی بھرتیوں سے روک دیا ہے۔ کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ نئی بھرتیوں کے لیے جاری اشتہار بھی واپس لیا جائے۔ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کو ارسال کیے جانے والے مراسلے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ بغیر اجازت نئے اساتذہ بھرتی نہیں کرنے۔ یہ 8 ماہ سے صوبے میں یا نگران کی حکومت ہے یا الیکشن کمیشن کی حکومت، اور جن کی حکومت ہو جو اختیارات استعمال کر رہے ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی بھرتیوں کا معاملہ ہے تو وہ بھی الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن لے، تو وہ کیوں انتخابات کروائیں گے؟ ان کو کیوں انتخابات اچھے لگیں گے؟ وہ تو یہی پھر اسی طریقے سے معاملہ چلائیں گے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے اساتذہ کی بھرتی کے لیے 29 جولائی کو جو اشتہار دیا تھا وہ الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی ہے۔ اب آپ 10 سال الیکشن نہ کروائیں اور پنجاب یونیورسٹی ٹیچر ہی بھرتی نہ کرے، اور وہاں اسٹوڈنٹس کا جو نقصان ہوتا رہے۔ اب وہ میرٹ کے اوپر بھرتی ہوتی ہے، اشتہار ہوتا ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کون سا کوئی سیاسی بھرتیاں ہیں، لیکن چونکہ معاملہ کچھ اور ہے، الیکشن کمیشن نے نئی بھرتیوں کے لیے جاری کردہ اشتہار کو فوری طور پر واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ میرے خیال میں تو پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کو چلے جانا چاہیے ہائی کورٹ میں، اور یہ الیکشن کمیشن کے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کروا دینا چاہیے، اور باقی بعد میں پھر چیزیں چلتی رہیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن بریگیڈیئر مظفر علی رانجھا، جس کے بارے میں یہ الیج کیا گیا تھا کہ وہ خاص آدمی ہیں اور شہباز شریف نے ان کو تعینات کیا تھا، عمران خان کے دور میں ان کو کرپشن کیس میں باہر نکال دیا گیا تھا، اور شہباز شریف نے آ کے ان کو بڑا ریلیف دیا، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر علی رانجھا کو انہوں نے تعینات کر دیا تھا چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن۔ اور وہ جب نگران حکومت آئی تو یہ سیاسی بھرتی تھی، تو ان کو نہیں ہٹایا گیا، چونکہ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کہ نون لیگ کے لوگوں کو ہٹایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اس کی تعیناتی کو انصاف لائرز فورم نے چیلنج کیا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، علی باقر نجفی صاحب نے اس کے اوپر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جواب جمع کروا دیا گیا۔ عدالت نے درخواست گزار وکیل کو جواب الجواب کے لیے 26 ستمبر تک مہلت دی ہے۔ علی باقر نجفی نے بیرسٹر سمیر کھوسا کے توسط سے دائر درخواست پر سماعت کی، اور وفاقی حکومت اور باقیوں کو فریق بنایا گیا تھا، اور درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن بریگیڈیئر مظفر علی رانجھا کی تعیناتی سیاسی بنیادوں پر کی گئی ہے، اور چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کی تعیناتی الیکشن پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک ہی خوبی ہے کہ وہ بغض عمران میں بھرا ہوا ہے۔ سیاسی حکومت کے جانے کے بعد چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا برقرار رہنا غیر قانونی ہے۔ عدالت چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن بریگیڈیئر مظفر علی رانجھا کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ الیکشن کمیشن کا جواب آ گیا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے جواب الجواب جمع کروانا ہے یا آپ نے بحث کرنی ہے، تو 26 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ آگے جج صاحب ہیں علی باقر نجفی صاحب، جسٹس علی باقر نجفی صاحب، تو انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، آپ بہتر سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے کامیابی۔ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے ضمنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ان انتخابات میں الیکشن کے سارے معاملات 4P ہی دیکھتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور مسلم لیگ نون کو پچھاڑ کے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید، جن کو نااہل قرار دیا گیا تھا عدالتوں سے، ان کے والد ان کی سیٹ پر الیکشن لڑے اور بھاری مارجن سے وہ الیکشن جیتے تھے۔ 9 ستمبر کو یہ انتخابات ہوئے تھے۔ GBLA 13-1
वहाँ ये इंतखाबात थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे वो इंतखाबात और इलेक्शन जीत गए थे 6164 वोट लेकर, और नून लीग के जो फरमान अली थे उसके 4899 वोट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्शीद अहमद के। अब आप अंदाज़ा लगाएं 50% टर्न आउट था, और मैंने आपको कहा है कि जैसे ही 40% से ऊपर टर्न आउट जाएगा ये हो ही नहीं सकता कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा सके। और जितना गम व गुस्सा अवाम में पाया जाता है जमहूरियत को लेकर और आइन को लेकर, तो आप देखिएगा कि इस दफ़ा जो इंतखाबात होंगे, भले गुर्बत है, लोग महंगाई में पिस चुके हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो एक गम व गुस्सा है जो उनके बुनियादी हकूक़ के साथ किया गया, और महंगाई और बिजली के बिल और पेट्रोल, लोग बाहर निकल के अपने वोट के ज़रिए इमरान खान का साथ देंगे और एक तगड़ा किस्म का इस दफ़ा टर्न आउट होगा। तो जैसे 50% या उससे ऊपर जाता है फिर धांधली कर ही नहीं सकते, पूरा ज़ोर लगा लें कुछ नहीं होता। जब धांधली नहीं होती तो फिर ये क्या करते हैं, इलेक्शन का रिज़ल्ट रोक लेते हैं। 9 सितंबर को हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर जश्न मनाना शुरू कर दिया, इन्होंने इंतखाबात का रिज़ल्ट रोक लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ इकट्ठे हो गए, 36 घंटों तक इन्होंने वहाँ पर बैठकर धरना दिया। जो आरओ का रिटर्निंग अफसर का था उसके बाहर धरना दिया, और उस धरने के बदले में नतीजे में रिटर्निंग अफसर ने सरकारी नतीजा जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर थी और टीएलपी के टोटल 13 वोट थे और फजलुर रहमान के 92 वोट थे, टोटल 92 वोट। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि मुझे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मोबाइल पे कॉल आई है, फ़ोन पर कॉल आई है, ज़ुबानी तौर पर उन्होंने मुझे कहा है कि इंतखाबात रोक दिए जाएं। और ये भी हमारे दुनिया में एक अनोखा एक निज़ाम है कि कॉल पे ज़ुबानी कह दिया कि इंतखाबात रोक दिए जाएं और इंतखाबात रोक दिए गए। उसको खालिद खुर्शीद अहमद ने चैलेंज किया था चीफ़ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में, जिस पर आज चीफ़ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज रोकने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, और अदालत ने जो सरकारी नतीजा जारी हुआ था उसको जारी करने का और उसको जारी रहने का हुक्म दे दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद को कामयाब करार दे दिया है। इमरान खान जेल में बैठा है। इमरान खान के कारकुनान अपना हक लेने के लिए पिछले एक हफ़्ते से धरना दे के बैठे थी, और बिलाखिर चीफ़ जज गिलगित बल्तिस्तान ने ये बड़ा रिलीफ दिया है और इलेक्शन कमीशन को उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए नोटिस जारी कर दें। जब वो मुअत्तल हो गया तो सरकारी नतीजा बहाल हो गया, जिससे जो खुर्शीद अहमद हैं वो भारी अक्सरियत से इंतखाबात जीत गए। और ये वो इंतखाब है जिसमें 300 से 400 वो वोट मुस्तरद हुए थे, जिसके ऊपर कैदी नंबर 804 लव यू कैदी नंबर 804 लिखा हुआ था। तो आइंदा इसकी केयर करनी है, चूँकि इस तरह वोट मुस्तरद नहीं होने चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।